बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ए अल्लाह पाक, जो ज़िंदगी गुज़र गई उस पे तेरा शुक्र अदा करते हैं, जो ज़िंदगी बाकी रह गई है उस पे तेरी रहमत के तलबगार हैं। हम सब पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की बहनों और भाइयों। आज मेरी वीडियो का उन्वान सहरी का वक्त है और सहरी के वक्त किए जाने वाला एक बहुत ही छोटा वजीफ़ा है जिसकी बरक़ात बहुत ज़्यादा हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली इसे लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल का नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। मेरे साथियों, सहरी लुग़त में उस खाने को कहा जाता है जो सुबह के करीब खाया जाए और इसका वक्त बाज़ उलमा के करीब आधी रात से शुरू हो जाता है, जबकि बाज़ उलमाए अकराम रात के छठे हिस्से को इसका वक्त बताते हैं। यानी तमाम रात को 6 हिस्सों में तकसीम करके आखिर का छठा हिस्सा मुराद लिया गया है और रात की इब्तिदा सूरज गुरूब होने के साथ ही हो जाती है और सुबह सादिक तक रहती है। मेरे साथियों, मिसाल के तौर पर अगर गुरूब आफ्ताब से लेकर सुबह सादिक के तुलू होने तक 12 घंटे बनते हों तो आखिर के 2 घंटे सहर का वक्त कहलाएगा। और मेरे साथियों, इन 2 घंटों में भी ताख़ीर से सहरी करना अफजल है, मगर इतनी ताख़ीर भी नहीं करनी कि सहरी के वक्त के ख़त्म होने या ना होने में ही शक पड़ जाए। मेरे साथियों, सहरी खाने के बारे में बहुत सारी हदीस में फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हमारे और अहले किताब यानी यहूदी और इंसारी के रोज़े में सहरी खाने का फ़र्क है। हम लोग सहरी खा कर रोज़ा रखते हैं और वो लोग सहरी खाए बग़ैर ही रोज़ा रख लेते हैं। एक और हदीस में हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह और उसके फ़रिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमत नाजिल फरमाते हैं। हज़रत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहरी के वक्त मुझसे इरशाद फरमाया, रोज़ा रखना चाहता हूँ, कुछ खाने पीने के लिए है तो ले आओ। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैं खजूर और एक पानी का बर्तन लेकर हाजिर खिदमत हुआ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सहाबी को अपने साथ सहरी खाने के लिए बुलाते तो इरशाद फरमाते कि आओ बरकत वाला खाना खा लो। हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक सहाबी से नकल करते हैं कि मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ऐसे वक्त में हाजिर हुआ कि आप सल्लम सहरी नोश फरमा रहे थे। आप सल्लम ने फरमाया, ये एक बरकत की चीज़ है जो अल्लाह ने तुमको अता फरमाई है, इसलिए इसको मत छोड़ना। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह इरशाद फरमाया है कि अगर सहरी के वक्त कुछ भी मौजूद ना हो तो एक छुआरा ही खा लिया करो या एक घूंट पानी ही पी लिया करो। ये साथियों, सहरी सारी की सारी बरकत है, इसे किसी हाल में भी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे एक घूंट पानी ही क्यों ना पी लिया जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि 3 चीज़ें रसूलों के इखलाक में से है। नंबर 1 अफ्तारी में जल्दी करना, नंबर 2 सहरी में ताख़ीर करना और नंबर 3 नमाज में दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखना। मेरे साथियों, सहरी खाने की बरक़ात के बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीस मौजूद हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ उलमाए अकराम ने सहरी खाने की बरक़ात की असल वजूहात भी बयान फरमाई हैं। एक वजह तो इब्तिदाई सुन्नत है और दूसरी अहम वजह अहले किताब यानी यहूद और इंसार की मुखालफत भी है।
میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، یہاں پر ایک اہم بات بھی بتاتی چلوں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس شخص کی آنکھ اتنی دیر سے کھلی کہ فجر کی اذان ہو رہی تھی یا اس کے بعد بھی کچھ دیر بعد کھلی تو اس کے لیے جلدی جلدی سحری کھا لینا جائز ہے۔ یہ ان لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ اس کے لیے سحری کا وقت صبح صادق سے پہلے یا صبح صادق کے بعد سحری کھانا جائز نہیں، خواہ اذان ہو یا نہ ہو۔ میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، بعض لوگ آدھی رات سے سحری کھا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنی جلدی سحری کھانا شریعت کے منشا اور سحری کے مقاصد کے خلاف ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی معذوری اور مجبوری ہو تو الگ بات ہے۔ بعض لوگ جو گھڑی اور گھنٹے کے پابند ہوتے ہیں وہ سحری کھانے میں اتنی تاخیر کر دیتے ہیں کہ بعض مرتبہ صبح صادق کے بعد کھانا کھانے کا شبہ ہونے لگتا ہے۔ میرے ساتھیوں، یہ بے احتیاطی کی بات ہے اور سحری صبح صادق سے بہت پہلے نہ کھائی جائے اور نہ ہی اتنی تاخیر سے کھائی جائے کہ صبح صادق کا گمان ہونے لگے، بلکہ جب بھی صبح صادق کا وقت قریب ہو تو سحری کھانی چاہیے اور صبح صادق سے پہلے ہی اطمینان کے ساتھ فارغ ہو جانا چاہیے۔ میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، اب چلتے ہیں اس ویڈیو کے دوسرے حصے کی طرف، جس میں آپ کو ایک وظیفے کے بارے میں بتاؤں گی جو بہت ہی آسان ہے۔ میرے ساتھیوں، جب آپ سحری کھانے کے لیے اٹھتے ہیں تو وہ وقت تہجد کا ٹائم ہوتا ہے۔ اگر آپ 2 رکعت یا 4 رکعت نماز تہجد ادا کریں اور اللہ سے اپنی دعاؤں کا ذکر کریں اور استغفار کریں تو یہ ٹائم بہت ہی بہترین ٹائم ہے دعاؤں کی قبولیت کا۔ میرے ساتھیوں، اگر آپ 2 رکعت نماز حاجت یا تہجد پڑھ لیں اور اس کے بعد سحری کے ٹائم تک کثرت سے استغفار پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ سحری کے ٹائم استغفار کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، اور دوسرے مقام پر جنتی لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہر رات جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے اور میں اسے بخش دوں۔ میرے ساتھیوں، سحری کا وقت وہی وقت ہے جب اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پر نزول فرماتے ہیں۔ اگر ہم اس وقت زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اللہ سے استغفار کریں اور اپنی دعاؤں کا ذکر اللہ تعالیٰ کے سامنے کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات قبول کرنے والی ہے۔